أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. الله عالم دے پمانا دی حروفو. تلك آيات الكتاب المبين. دادی آیاتون د کتاب بیانون کی. دادی آیاتون داغی کتاب واضح کون کی. یعنی دا قرآن پاک دے آیاتون دا اغی کتاب واضح کون کی. لعلک باخع نفسکا، شاید چتو ہلاکڑی خپل زان لرا، یا شاید چتو دیر غمگین کے دیر خپکی خپل زان لرا. اللہ یکونو مؤمنین، پدی وجہ چی دوی نجوڑی گی ایمان روڑن کی. پدی وجہ چی دوی ندی ایمان روڑن کی. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیتن، کچری خوخشی زمنگا نو نازل بکڑو منگ بدوی باندے دا اسمان نا آیتن یولو یا معجزہ یولو یا نخاب. فظلت اعناقهم لها، نو پس شبا سٹون دا دوی دغی نخیتا، یا شبا مشران دا دوی دغی نخیتا. خاضعین، خکتا غاڑ کی خودن کی. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، او نرازی دویتا سنصیحت دا جانب دا رحمان ذاتنا. محدث نوے الا کانو عنہ معرضین، مگر وی دوی دا حغین اعراض کون کی، مخ اڑون کی. فقد کذبو، یقینا دروغ گنلی دی دوی. فسیأتیہم انباء ما کانو به یستہزئون، پس زردہ چراب شدویتا انباء ما، نتیجے دا حاغ عملونو یا حقیقت دا حاغ سا کانو به یستہزئون، چی دوی پا حاغی پوری ٹوکی کولے. اولم یرو الی الارض، آیا دوی نگوری دیزمکتا. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، چو سمر را ٹکولی دی منگ، سمر را زرغن کڑی دی منگ. فیہا پدیزمک کے من کل زوج کریم، دا ہر یو سیز پید مننا، دا ہر یو بوٹی پید مننا. ان فی ذالک لآیتن، بے شکا دپ دے کے لآیتن لویا نخاد دا یوالی دا اللہ، دا توحید دا اللہ. وما کان اکثرهم مؤمنین، او ندی اکثر دا دوینا زیاد دا دوینا ایمان روڑن کی. وَإِنَّ رَبَّكَ، او بیشک ربستا، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، خامخا دے حغا غالب زورور الرحیم، او رحم کون کے مہربان ذات.